Hi, good afternoon everyone. Magluto tag saging ron. Snack na to. Snack. Ano snack na to karong kahaponon. Kaning akong kalaha antik na ni. Ayaw na lang kuha na akong kalaha kay antik na ni. Sagdain na lang na siya na inaanag color na. Ato na ning balihon kay napagod na. Bali. Ato na haunon. Thank you, Lord. And Father, Son, and Spirit. Amen. Thank you, Lord. Igutom kayo ang person. May kaayong snack. Ang tag-snack ang saging. Para na sige, tagkalabing anya. Parisan o coffee. Lami na siya. Sa pinobre atong snack, pero healthy na magyapon eh. Saging. Thank you for watching. Bye-bye.